Go. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Lakas! Happy Happy birthday. Happy Day to you. birthday, Tantan. Kiss mama. Yay! Ate, kiss daw ate. Kiss ate. Papa. Lipan na. Init Lipan na. na. Dali, Blow lipan na, na. blow. Ikaw, ate, dali. Lipan na, lipan na. Yay! Tantan Baby, naman. baby naman. Ikaw naman, baby. Lipan mo, dali. Sige, lakas, sige. Lakasan mo. Dali, lipan mo. Ganun. Sige. Dali, lipan mo to. Ate, Lipan mo. sige. Ate muna ate. Ulit ate. Ikaw, ate. Magsisiesta sa hapon, gising-gising mga hapon, Sige, lapit. Sige. mga basang sisig, 3:35 Yay! Clap, clap. Tata! Isa pa. Sama-sama kayo. Dali. Ikaw naman, Tan. Ikaw naman, Tan. 5:45 p.m. Balitang bisda. Mas productive ka pag GMA ang iyong kasama. Yay! Kain na. Pray muna tayo, ha? Pray muna tayo. Pray. Pray muna. Mamaya. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat ng Ate, pray. blessings na pinagkaloob niyo po sa amin. At maraming salamat din po. Binigyan niyo po ng 2 taon pa sa aking baby na si Baby Brittany. Lord, wish lang po ni Mama at ni Papa, sana po lumaki po silang mabuting bata at may takot po sa Diyos. At sana maging malusog sila at malayo sa sakit. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Amen. Amen. Pray na. Sa Holy Spirit. Amen. Mamaya na yan, ha? Ayun ba kayo yung spaghetti, oh? Ayun, spaghetti naman kayo natin. Yan na, tama na. Sige na. Yun na, spaghetti naman. Mamaya na to. Papa, yung spaghetti, bigyan mo sila spaghetti pa.